हिरण्यपतये वीरापतय उमापतये नमो नमः स्वाहा पशुपतये नमो नमः स्वाहा हर हर नमः पार्वती पतये Dear devotees, now we are going through the Mahakumbhabhisheka 8th Kala Pujas. The Mahapurna is going to happen here. Please all of you pray yourself. Then after the Mahapurna, the Kalasham processions will be there. All of you fold your hands and repeat with me. Om शुद्धस्फटिका शंकाशं शुद्ध विद्या प्रदायकं शुद्धं पूर्णं चिदानन्दं सदाशिवम् अहं भजे वृषाभिरूढं देवेशं सर्वलोकैककारणं ध्यायेत् ब्रह्मादिभिस्तुत्यं पार्वती सहितं शिवं सर्वयज्ञ तपोदान तीर्थदेशेषु यत्फलं तत्फलं कोटिगुणितं शिवलिंगार्चनात् फलम् नमः पार्वती पतये सर्वे आचार्याः